Selom konsapatan sid kinaringan tukakal pemanahak dahiza di toko misi singilo di tiboros dau sitid buk da sekolah sabat sitid kitab dulung dot abarajal dako do sabat diano inono ikohigak humagut sid gama di toko menarundakai na sabat biana diti okon kaisi soku ogumo kenerohanganku sid pempod no banal igumazad na gereja norsa nanuhabal Kendasahan sid ginoringan ali-ali. on sapatan ami sumusuhut igumazad na gereja Joseph nanuhabal Abantang kendasahan lingkaran kinoringan. on sapatan sumusuhut igumazad da gereja Topinarobit nanuhabal On sapatan sid kinoringan osihat oguvas. on sapatan sid penong gibangku igumazad da gereja Topinelesa nanuhabal Abantang Omahigak. on sapatan Kovion no igumazad da gereja Topinarobot nanuhabal Terima kasih konsepatan Om Oigaki. konsapatan sidang opine sokoviay di manikid sabat mozo diti siaran diti kakalpo marajal diti boros da kinaringan. Nah amu po kadambus di sisingilan di toko minta doa toko pekindamonku yala tapinay lesa da gumazad di toko salam da minta doa. Sumambayang toko. Pamrahay, kinaringan, iminogulog di tawan tanah sebang magunan, mitrini ba, mitigina, pinahupudahay. Isa diti, sumimpu mo ko'y marajal di baros no, sabab pinaminda mo ko'y Tuhan di kuasa di roto chino. Mamuka di ginapadahay, pakazay bunong lahay, supaya dat nununo po'y barosan lahay, mamozo di kainginan no, kos menginda sa udikaw. Pengkal gini Tuhan ni mangining diti boros diti minda mo ko'y Tuhan dat ikaw mamuka di ginapadiati mangin samod dati o mangin pihak dati punai kasalanan lahay minda mo ko'y di malaikat no mitamong lahay en sananti po kinabalaisin ngaran ni Tuhan Jesus pinanangong lahay amin Amin. Konsapatan sidid Topinelesa boros do kinaringan kumeso do pisisingilan toko anu di toko salam dot buuk Matius Sizam iboros sid kataluno podom turu boros sid kataluno podom walo yad keti boros daw menjadi boros di Yesus sid kinuruhangan daw dino ogumu ot omoton tepot aku diki mengomot sebab ino pinta dua kono sid sanganu dot omoton supaya menuhuyo sido pebo dot ongolun da mongomot dit omoton daw dino kadaw. Tapi neten sanan dong iningon toko itit boros da kinaringan sid kitab dot Matius diti. Ilan dito ko dot ogumo gamaon antaw nga ogumo tumoton nga okudik imongomot. Na minunuhuit kinaringan dot minta dua supaya dot isang ano dot amoton dino inana ikinaringan kan diri patod da tulun bokon da mangomot. Tapi neten sanan ito ko diti sebagai dot riniba ginama di kinaringan o perlu dot karuhang ang hondo mon toko igama di kinaringan menuhu di Adam dot mamungaran di tengah dupot ipat-ipat dupot dina nga kikaruhang nakapangitung yadam dot nakurutu aso karuhang ko ka minangagama na ikinaringan nakuruhang daw na ina na ihawa si sadam dot gamato ko marajal iti apasaan dito ko dot ong ise sa toko da mga gama nununo pe gamaan dito ko at ako akansang perlu toko dot karuhang. Si saradom do kitab
Varon na boros dat ipinot timpun dat umpuk dat kudik atau umpuk dat podok dina ina no ikinaringan kon diri om sid sorga. Ikay sesaan det kinaringan tama, kinaringan tanak, om ikinaringan da sundu dat susi. Nah ina na isot umpuk dat kudik antaw nga umpuk dat podok dina kon timpun di kinaringan sid sorga. Ang mangimat toko di kitab Dalaid ada patan toko dat imusakon diri pinatimpun dat umpuk dat podok. Sampai dat gini masa tumpuk dina. Si sadam dat kitab Wagu emot toko dat ituhan Yesus kon diri pinatimpun dat tumpuk di gamadaw patongkop di habal kabosihan dina. Inanit hapodam dubo imurid di Tuhan Yesus. Nah itu tumpuk ditimpuun di Tuhan Yesus itu pengagunan. Imatan takogi pengkukuro Rasul Paulus dat tinumongkop di pemagunan dat Roma pipiro itu nga pemagunan sid Asia dete. Kon ko isi si Rasul Paulus nga kikorohang ya sida. Mudong pun inepot karohang daw din nga ihiza din na akudik po banal. Nah sid saradam gamato ko marajal ti pelajaran sekolah sabat jana deti ada patan di toko det it umpuk dit otigas antau nga it umpuk det podok dina kumakang sumurut. Nah pelembus ditit gamat toko misi singido di sabat jana. Nah pada hakon ku sid gumazad de gereja tebine norsa. Terima kasih, It Moderator. Nah, penembusanku, it pelajaran hari Ahad. It ulu di pelajaran diti umpug.otigas ituhan ot pinotimpun. Nah, ko gulu po banal, basaonku sid kitab kinotimpunan pasal keso, ayat keso, koduvo, sebahagian ayat do koduvo na pod onom. Nah, basaon ko siti sid ayat keso. Ikinotimpunan no, inurug do kinoringan, it song vinangun. Ayat koduvo, itana dino amu po naluk aso po izon isoribao do vaig dot aralom nok uruban dot rondom topot isundu do kinoringan mulud tulud sid soribao dot vaig. Basaon ku sid ayat duvonopod onom. Iri ogi minomoros no ikinoringan dot biano mengurug tokow podoriniba ijumadi do iyad ko itokow lumuu di tokow. Binay kavi nunu kapanangan ditit ayat diti. Nah, aso tanid inono patadahas dot ikinorugan do pemagunan diti sino ikinoringan tama, kinoringan anak, kinoringan sundu dot osusi. Ipat yoti diti varo tugas tau kondiri topot mitabang yoti sid iso otomodon banal noko eseso yoti diti. Kobuatan dot yad ko yoti diti yad ko iso ot umpug dot otigas. It umpug dot otigas ino it ahli dau inono kinoringan tama, kinoringan anak, kinoringan do sundu do to susi. Inopogi sid pisisingildaan dot adaw do hari Ahad
minamoros dot itino umpug o tigas keso no banal. Itomodon dit umpug doto tigas keso diti inono minangurug dit pemagunan. Kodung ko nakasada iriniba, naratu sid pencobaan iriniba, itino umpug to tigas o pinapanaw dit palan ko penapulan dit riniba antad sid kapatazon do pendaid. Menjadi ongob pinay kawi, so minggu biano, misisingil do toko, kanangan ko kuran gama di toko supaya ohigak toko humagud sid gama di toko monorundakay dot ulun wokon. Isuot gama inono melalui umpug dot otigas. Rontob no sino konsapatan. Umpug dot otigas diri kondiri keneringan dot pinatimpuun. Okon ko rin iba. Ilan dito ko dot masing-masing yoti diti nga baro gamaon nga mi iso yoti sid saralom dot umpug dot otigas din na. Hisa dot naratu iti pamagunan sid dosa atau kasalaan nasodia ditilay do palan inunot umpug dot otigas din na ini upakat pinapanaw di palan din na sumusuhut gamato ko marajal atau misisingilo padahakon ko sid gumazad da gereja tepinay Joseph. Konsapatan sid magazad itu dukan sid adaw isnin inano it umpug dot otigas sid subang no kitab yad ko it norongo toko di nakatarang di Eldonorosa dot it umpug dot otigas dino ni timpung di kinaringan kondiri sid sorga na sitid subang no kitab waro duvo suntuan kanangan kitit umpug dot otigas sid kitab laid kinalubusan pasal 28 ayat 25 o 25 nemot toko igama di Musa menorpodok di bangsa dot Israel dino sid umpug dit ongotigas yad ko it boros dit Ivanon daw Yetro dot kadiado Yetro pamili no dot ulun no kusay irumonok no kinaringan do mga gazad dinatongorazat antaw bangsa dot Israel sid umpug do 1,000 o tulun umpug do 100 o tulun umpug do 50 o tulun antawa nga sid umpug dat hopod na otulon. Na siti enemot toko dot nen ruhazan antawa nga neng kaanan it gaman di Musa manghatul iti bangsa dot Israel. Sid kinadabusan diati antad sid Masir rumikot sid talada perjanjian dino. Subay po kayo na ito pinaykutensanan, ito mo doon menarapodok litit umpug da tagazo dino bangsa dino, sid umpug di tango tigas, inano, supaya dot ipat-ipat itulun di sid suvang dinot umpug dino nga korongaw karahati ito mo doon di kinaringan sid bangsa dino kondiri. It ongo kahigangan antawa nga masala sid umpug da tapalok dino adapat yati manalasay na iyad pa dino
igama dia timia anggai-anggai bisa samod-samod ngamangkin tumamba. Nah, yad na dino it gama di Musa dot minanimpun ditit umpuk dot otigas sitit kitab delain. Nah, suntuan do keduvo emot toko sid kitab vagu. Ang basahon toko lihat Lukas pasal 6 ayat kahapodam duvo sampai kahapodam 3. Matius pasal hopod ayat keso sid Markus pasal 3 ayat hopodam 3 hopodam 5. Nah sila imot toko igama di Tuhan Yesus mengodim di tongo karohang daw antawa nga it ongo murid daw minamiliyalo dat hopodom duvo ot ulun di jinuma di rasul atau pinangoretan do rasul. Nah sid umpuk dat opodok dito hopodom duvo tulun masafaso di Tuhan Yesus. Na yo tidino manako nakamit igama di Tuhan Yesus menerundakay dit ongolun. Anjadi antad sino it ongo murid di Tuhan Yesus antaw nga it ongo rasul dino. Panaman ako neng kansangan it pongosipan yoti. Yoti no diti ot pinadambus dit gama on di Tuhan Yesus itit pamagunan manapul itulun dot kingodusa. Nah, tunggu pinikutin sanan it tamodon di pelajaran dot adaw do koduvo adaw isnin diti inono antat sid umpuk do tapodok diti kadapat manahak do peluang sid ulun dit sid suwang dino dot pagama ditugas diti masing-masing supaya itongo kasih karunia antau nga itahak do kinaringan sid dioti dino adapat pagama sid tumabang digamang di Tuhan toko Yesus Kristus. Jadi madyad na dino it adapat ko patarang sid pisisingadaan adaw dot isnin. Iti gama da kinaringan da patimpun ditit umpuk da tatigas nomitan da riniba. Sid salam da kitab laid emot dito ko pengkukuro penuhuan di kinaringan si di Musa da manaropodok ditumpuk dina. Tamodon daw supaya itong ulun sinad saralom dino pasinang papanaw dit ang katugasan diti kandiri. Sid buuk da kitab da bago nga emot ito ko pengkukuro Tuhan Yesus kandiri. Do minamit dinat ginama di kinaringan sampai dat ihopodom duvoot murid daw dino mozo daw itino umpuk di nagama di Tuhan Yesus umpuk da tigas yad ke boros dia do kumasad da gereja tu pina Joseph diri minamit tiyoti di gama di Tuhan Yesus. Nah tudukan da sumusuhut diti padahakon kusid kumasad da gereja tu pina Robit. Konsapatan kuma di gumazad gumazad de gereja tampinay Ronald konsapatan shalom kuma sokovyay ikening korongaw diti pihawaran pisisingilan do sekolah sabat na itilombusku itit pisisingilan toko sid adaw do Selasa adaw keso do bulan kosizam sid taon duvonopod diti dulung daw inano hinatul do monurundakay na anu toko it basaon antad sid iso Korintus sid pasal dot hopodom duvo boros hopodom duvo sampai sid boros dot duvo no podom 5 anarutit boros ditinga impakanganku tapinay boros di Rasul Paulus minonuduk yosido dot banal ko kigunait ongot tahak dot sundu to susi antawa ngasid
boros do malazu karunia roh. Sid salalom dot koposizan do gorija. Pinolduvan di Rasul Paulus dot inepot tahak do sundu to susi sid piadatan dot gorija diti ngayad ko iguvas di Tuhan Yesus. Nato pinay ang memoros toko dot guvas do riniba tantu dot kosoro toko nunuit alanta sid guvas do riniba dino. Varo ot ulu duvo mato duvo tolingo om iso o kabang hakod longon om sidsalom do guvang di guvas do riniba elan toko do varo ot undundu atoy gituko tinai om ogmupoy vokon natompinay itit ongo koburuo do guvas diti inoretan ko dinono amum mayoti kadapat dot potomihi dit guvas di vokon ine nga isono ot amu atama sid saralom dot koburuo do guvas diti nasuman sarasokoviai guvas na ino no sabab dot ipat-ipat i guvas ay koburuo do guvas diti mitotozupo supaya it guvas dino o sempurna igamaon dao na itoko sebagai dot jemaat do gorija nga iadi dino natahakan toko do tahak di sundu dot osusi tawa nga karunia ro kasid bahasa dot malazu pembida bina mantad ke vokon okon ko harati dot itoko diti sumodiri antawa potomihi di vokon ine nga tumozupo di vokon sampai i tujuan do guvas dino kagama. Menurut di no surat di Ellen G. White, sinsaradom do book daw di kingaran dot kososizan kumasid gorija book koturu sid nadad dot duvono podom misom duvono podom tolu impakanganku do yad diti. Kadi Ellen G. White tanid ko tumozupo di gamaon sid gorija do tagazo ipat-ipat ivozoon sid gorija dino miuma dot monimpun dot umpug dot otigas om mongovit antawa mongingut ditulun sid mintutuk daw do gumama sid gamaon do kinoringan boros di Ellen G. White itino it imuhun di Tuhan Yesus untuk diminanhak dot sarahan kuma sidao. Jadi to pinai onsi ditudukan dihogot diti mengovit itoko supaya itoko diti mitotozupotoko sid saralom di gamaon do kinoringan. Pagulion ko sid gumazad. Inumpama din dat buuk do pisingilan dito ko iti gubas dito ko tosong tanid-tanid dat kabotano antaw nga sinsaralam dat guvang dito ko diti masing-masing o kaburuo nga mitatabang antaw nga mi iso nasid umpug dat otigas barogi diti elan dito ko dat baro katugasan dito ko sinsaralam dat umpug dat otigas dino elo to ko humakang tu miatabang na iti no daraot kainginan da kinaringan do gamaon dito ko sinsaralom gama dito ko manarundakay ditit gamaon da kinaringan ino no ikasalamatan dito ko sinsalam da pamagunan na tapinitensanan tudukan to ko do sumusuhut padahakon ko sid gumazad da gereja ito pinelesa
kopi basihan on sapantan sid mga gasad kumasid mga ining ditit habal diti. Sid kitab bago kinasusurutan diti habal do kapasihan, habal do kinaringan, habal di Tuhan Yesus. Inano antad sid umpug itong popodok. Sangira dan ako rikot iros sundu data susi si disa de Pentakosta. No dahakan do sundu it ongo ulun di Tuhan Yesus atau it ongo murid-murid. Antad sino babaro o pipirot umpug dek ongo podok. Yad kaya ti Petrus, i Paulus, ogumupo. Minangu da pipiro piumpugan. Ang may matoko sitid usulan datang rasul pasal kahapon balu ayat keso sampai ke 5. I Paulus sid Korintus. Nako rikot yalo sino nakasamong yalo dot isot ongkob ino na minisa boy ipriskila akewela yoti dino ise sa opon sa horizon ino no po mga gamadot kema kang madazong nga iti no po sidmagun nga basalag na sabab tumira dot pon sa horizon yoti dino mitabang yoti sid gamawan dino na manikid sabat rumikat jati sid garidja mongimpihot popopihot it ang ulun sinod ulun do Korintus dino kanaan ko it kawazaw di kinaringan manapul diri ni ba melalui di Tuhan Yesus. Na sid usulan ditong rasul-rasul pasal kodumonopod ayat kes sampai kapat diti warat sid neka dunyai Paulus. Nga ang may mata kasinod ayat dino, akon kasi si Paulus. Ay dad to dako kuroto sinulat di Paulus si pipiro o kuruhang daw o mita sa laging isa tinantadon. Waro no sid Asya bokon no sid ongo tampat-tampat bokon. O mito ngo ngaran-ngaran gina sinulat ko di Paulus. Arati si tiya diti yoti dino misa laging isa tinantadon, misa laging isa kubasanan nga nompug sino nempahatan sino sino dino minangin pihoti Paulus itumpug sid mekadunya kanangan ko isay Tuhan Yesus dino nuno tomodon di Tuhan Yesus dino sampai neng kasagan jati sid ko si pandeti jumadi dot mozo di Tuhan Yesus tu apa no pretan dot korositian jati. Nah sid usulan di rasul rasul pasal kahopodomonom ayat kahopodomiso sampai kahapon 5. Iti sid Filipi i Paulus. Na sino dino nakasam monikid sabat jalo akon bo sid Filipi dino nga waro piumpugan sino. Ako pilot tauno ko ada minggu inadahan ko dia dialo sino. Isa sabat minimum suya tidak babang tu opurimanan dia tidak varo o goridza atau sembayangon sino do tulunda Yahudi. Na sinod dino varo iso tonduretan dot ilidia. No semuan di Paulus nga awelan dot apon ako goridza naku apon ako timpun sumambayang ko pengguro nga mini boros ito ongon sino. Sampai dot iso tonduretan dot ilidia. Miningining sampai do bino kita lahas sampai do natalahasan di Paulus kanangan ko isay Tuhan Yesus. Now sampai do napodsu sina. Napodsu idelidia dina. Na siti diti edan tako dot pipiro ot umpug do kinaringan, umpug di mozo di kinaringan sid tempat diti. Na isa pa pago engino ko mongowit kanangan ko siti usulan di rasul antad sid pasal kahapon 2 ayat kesom kahapon 2. Na
itu Petrus. Isa dino natangkap Petrus sampai itu haturan di Herodes pintangkapan sampai manan cara di tangulun do korositya. Ang ulun do kasip di kinaringan. Tuhan Yesus bohong tuh kasip di tangulun do Yahudi di kinaringan nggak akasip di Tuhan Yesus. Nah sampai do tinangkapi Petrus sampai do nabaludan. Ang nakoterungku. Nah ini kot do malaikat di Petrus. Kadip malaikat Petrus tungag. Bukain hongko senak awaknu om penangkasut. Inda man di Petrus ong baik ko inipi. Nabi wa sa pazayoti sampai nakorikot sid isaot pompod doradan tu sid kuta iyo tidino. Napuli man lagi di Petrus dat okon kabayan ni balete. Abana-banal ko ka di Petrus nilapas ako do kinaringan sid ganggaman di Herodes ka. Napuli man po di Petrus dat yadi no nakadabos siya. Na rinimigat na siya di sid isa palay diretan do Timoria. Sid okob di minugkarete ki Petrus. Binukaan sampai nimot di Petrus dot ikinagumay umpug sila dinok korodyo sumambayang kanakan ki Petrus. Naharati ang imot ko sa tiya diti pipi o tumpug diti o radan do kinosurutan di korositian di Zanino atau kino langkas-langkasan pahabal di habal do kopasian habal di Tuhan Yesus. Na biano diti mungkin dot isop pangwilaan toko atau pisisingalaan toko ataupun ogon toko dot yad ketidi dina dito ako pigorija toko banal gumuta ako pigorija bo kasi poko dot pakazat toko witit umpug dito ngo popodok dito kon kumangin lumeto ako gorija nga pakazat toko okeng kansang toko. Terima kasih. Tumimpuun sid umpug dot ang podok. Matanto ko Paulus potongkop dit habal dat kebasihan sid nga pemagunan bokon irikoton diado sid umpuk dat otigas ihiza da kavazayoti dat kesusaan dino yad ke Petrus nakalabos sid jihil nga rinimikot sid umpuk dat apodok okon ko mad na po umpuk dat agazo naimot dito ko dat itu umpuk dat apodok diti vazaan disundu da kinarengan dat mengingkansang agi pamailan dito ko dot iti pinatimpun dot umpug dot podok sin saraldom gama da menerundakay ditit keselamatan potongkop diti nga nitimpun di Tuhan Yesus antau nga ikineringan kan diri. Na primanan ko dot iti nitit apatut dito ko dot omitan sin gama dito ko podombus diti habal da kabasihan. Na timilambus da tudukan da pangawian no padahakon ko sid gumazad da gereja te pinerobot. Terima kasih di Elder Ronald. Selamat sasarap kopi vosian tadaw sabat ke Michael Tensanan. Nah sebelum dot apo Columbusku it pelajaran do kumapat antar cidohon ingin aku mau bulit takudik pipiro it neretan ataupun nogavitan dit ahli penol toko do sabat tebiano. Kumeso emot ku siti it umpuk doto tigas diti antad sit kinoringan. Iriogi kumoduvo it umpuk doto tigas diti noko surat sit kitab. Tomodon dit umpuk doto tigas diti inono sit habal atau menghabal moin pihot ikosipan ataupun sit pelayanan. Iriogi varo vagu noko surat sit kitab do perjanjian baru kanangan ko igama di kinoringan kinoruhangan dau dot gumazad ataupun pelombus dit umpuk doto tigas diti. Nah terima kasih di saudara Lesa tu banal ko atal dahas igama di ado dot mau patahlas di toko it pelajaran dot oviton ku do sabat biano diti inono umpuk dot otigas sumurut dot humakang sengira antad di perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Na tapi na isok viay sumuhut ida pelajaran toko dot ada kumapat inapot umpug dot otigas diti inumpama yad ko ikurita di Yesus atau yad ko ikurita do kinoringan dit manau panau mongovit dot habal kewasihan ataupun Injil sid pentongkop do pemagunan. Na tapi na isok viay nunu kaot kohigak ataupun kotomon di ginavo ditulun dit varo ot umpug dot tigas diti sid ipat-ipat dit napanau ataupun napanau di kinurangan di Tuhan Yesus. Na emot toko iti sid usuran itong rasul sid pasal kotolu ayat dot kotolu na po na miso emot toko sid usuran itong rasul pasal hopodom duvo ayat hopodom duvo kovion na po nga sid usuran itong rasul pasal hopodom duvo ayat koduvo. Na sumuhut di pelajaran toko debiano diti nunu it varo ataupun activity sid saradom not umpug to tigas diti kemeso na po nga minta dua. Na it umpug to tigas diti minta dua kanangan ko it saradom not umpug dino opihot yoti abarani yoti dit poldombus dit habal ko pasihan dino. Na iriogi kumoduvo inono marajal yoti di boros do kinoringan supaya apabila dot poldombus yoti di boros diti kumah sid umpug vokon nga varo o kesaksian yoti kanangan ke Tuhan Yesus. Na iriogi it umpug dot tigas diti inono mongimpihot ataupun varo o gamat yoti mongimpihot tiso tiso supaya it umpug dot tigas diti nga varo o gamat yoti dot tumabang sid umpug vokon sampai it umpug dino nga sumurut humakang. Na tapi na sokoviay emot kudot inapot temodon banal dit umpug dot tigas dit temimpuun di ataupun tinimpunan di kinoringan sid perjanjian lama sampai sid perjanjian baru diti inono mongovit di toko supaya itoko na poditi nga kasip opihot sid ngaran di Tuhan Yesus. Iko sipan toko dino somulumul dot pihot sampai it umpug dot podok dino okon ko somulumul dot podok nga gumazo itino ot gama ataupun itino ko sasian toko dot ditadaw songira korikati Tuhan Yesus nga emot nunu it hasil ataupun nunu it nagama dioti antad dit umpug dot tigas kuma sid umpug dot gaso. Nah terima kasih yadno dino ot adapatku patarang kanangan ko it pelajaran sid kumapat antar sidohon miguli vago sid mahagasad ditoko. Itit umpug dot otegas diti okon ko baik ko mi umpug banal nga cigamaon. Yad kinakatarang di tapi robot diri minta dua marajal di boros di kinaringan pasasi di Tuhan Yesus mantad dino nga kansangan itit umpuk diti. Nah tapi niten sanan bimpompod ni tigamato ko marajal diti misisilo nga ditit boros da kinaringan nilan dito ko dot itit pinotimpun dot umpuk dot otigas diti ikinaringan kon diri. Sid saralom dot kitab laid nemot dito ko pengkukuro imusa dot penuhan di kinaringan meneropodok ditumpuk dot Israel supaya osinang mga hatul. Sidbuk dot kitab bagu nemot ito ko Tuhan Yesus irasul Paulus kondiri. Nah tu pineten sanan iti tumpuk dot otigas diti okon ko amu ahakang. Iti umpuk dot otigas diti isundu do kinaringan ikinaringan kondiri mozo-mozo kahakang di toko itine gama di toko dot menerundakai di gama di toko sumapul ditit habal dot
keselamatan. Nah, mimpempo di pelajaran di toko antau nga itu gamar di toko merajal pakindamon ku ngumasad de gereja tapi na Joseph temagazad di toko salam dot doa pengobian. Minta doa toko. O Tuhan sa ikinaringan lahay ita sundo masamod. Hisariti mungun sa patokoy di gamano manunda lahay napalambos di baros no si pisisingilaan diti. Tapat iyo ka diti Tuhan olomi aso at ahortisan. Nga humarap ako'y di sundo no o palambos ang patalasid pangitungan ng ginapadahay. Ito mo doon dit pisisingilanay biyano diti. Sampai irino ikalapat moing kansang di pangusipan lahay. Kalapat doming kansang di ginapadahay. Humagot ang tawang amamong si Gamaon. Tuhan nelan lahay dot iyo ko'y diti. O parulo ko'y dugumama antad sid umpog na tapadok. Tusin ako o kalapat naman ng dalahay sampai dayo ko'y diti apakay no sid salam di manarun na kay di gamaan no sitid pamagunan diti sampai o gumoy tulun na korongaw it umpog din na gumazo gumazo. Tuhan, terima kasih oleh sebab di kabantangon no sidahay. Inining niti doa diti pinarikot no ipermintaan doa dahay diti miontok di palan no. Punay no ikasalanong dosa dahay Tuhan. En sana niti pikinamon dahay si subang dingaran tanak no Yesus Kristus minananggong za. Amen. Kung sapatan sid sokoway kinarohangan iminangining minimot ihinumagot dahay misisingilo dito boros da kinaringan. Kung sapatan lagi sid kinarohangan ko gumazad da gereja tepene Norsa, gumazad da gereja tepene Joseph, gumazad da gereja tepene Robit, gumazad da gereja tepene Elisa, pengawian gumazad da gereja tepene Robot. Kapitan kizad toko sid hiza da rumikot kasih poko da baru masa di toko da kapitan bibago kinaringan mamarakat di toko tensanan. Amen.